হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আছি ভিয়েতনামের হোয়ান সিটির কোকোনাট ভিলেজে। হোয়ান কোকোনাট ভিলেজ is also known as Cam Than Coconut Village. It is a noise-free piece of countryside located 5 kilometers east of Hoi An's old town. Let's explore together. Now dive into the video. Are you enjoying? Yeah, of course. I'm enjoying. Are we very heavy? Definitely. देखो सबसे पीछे हम लोग चले गए. Oh my God, no. Feel हो रहा है. Go back. Where are you from? Bangladesh. 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 Yeah. Let's go, let's go. Let's go, let's go. हाँ ये अभी बटे कहाँ से आ गया? हैप्पी बर्थडे किसकी है? No happy birthday. It's sporting, you know. बस बंद करते हैं. Run. Yes. No. มันก็คงจะนิ่งสิ่งไปไหนเบอร์หนึ่งคนไม่เจ้าชู้ยังมีอยู่ไหมได้ก็เจ้านะสิมีเงินเต็มกระเป๋าก็เจ้านะสิมีบ้านหลังก็เจ้านะสิมีแฟนเป็นเธอเจ้านะสิมีเธอเป็นแฟนเจ้านะสิมีเป็นทั้งมีตังเป็นทงสิบกว่าฉันดูแล้วคงเป็นแบบไงรถเองสักคันมันก็คงจะนิ่งสิ่งไปไหนเบอร์หนึ่งคนไม่เจ้าชู้ยังมีอยู่ไหมได้ก็เจ้านะสิ কোকোনাট ভিলেজ দেখবার পরে আমরা চলে এসেছিলাম হোয়ান অ্যানসেন্ট টাউনে, হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। নাও এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। থ্যাংক ইউ। I want to be. I'll be a miner for a while ago. Is this expressions I never
I want to be. I'll be a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give. Give me searching for a heart of gold. Never know. I want to be. I'll be a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give. Give me searching for a heart. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না and press the subscribe button to get new videos from us. Thank you for watching. Bye everyone.